हरिओम पिला माने आज परिवेश विज्ञान क्लास को समस्त स्वागत अभिनंदन। आज आम पढ़ा द्वितीय अध्याय आम बासगृह समस्ते 11 पृष्ठ बाहर करवा। परिवेश विज्ञान बहिर 11 पृष्ठ बाहर करवा। मु जहाँ पढ़ाऊँगी ताको शुणा और मन रखा। बासगृह कहले कौन बुझ? बासगृह कहले कौन? बास माने आम जो घरे बसवास करूँ, आम जो घरे बसिकी खाऊ, शोई थाऊ, बसी थाऊ है, जी आमको सुरक्षा प्रदान करे सेटा ही सी ही सेटा को ही आम बासगृह बोली कहबा। तो आम रहुथिबा घर को बासगृह कह जाए। लिखाई आम रहुथिबा घर को बासगृह कह जाए। आम जो घरे बास करूँ ताको बासगृह कही था। प्रत्येक प्राणी विभिन्न प्रकार बासगृह रही था। निश्चित भाव में सबु प्राणी बासगृह तो गोटे प्रकार नुह ना, विभिन्न प्रकार बासगृह अच्छी। तेणु विभिन्न प्रकार बासगृह मान तैयारी करी सबु प्राणी माने रही था। घर आमको आश्रय दे सुरक्षा प्रदान करे। घरे आमे आमर दरकारी जिनिसपत्र साइथ रखू। जितेबाला आम घरटे करूँ, घरर साजसज्जा दृष्टि घर को परिष्कार सुंदर रखापी आम विभिन्न जिनिसपत्र रखि था। आओ घर आमको सुरक्षा प्रदान करे। आओ घर आमको कौन करे ना, खरा वर्षा झड़ शीत दायरु मध्य रक्षा करता है। खरा वर्षा झड़ शीत आदि आमको रक्षा करे। घर भितर आम निजको निरापद मान करूँ। आम जो जाई थाउ भी आम जिते निज घर को फेरी थाउ आमको केते शांति लगे। से घर आमको निरापदा प्रदान करे। घर भितर आमको शांति, घर भितर जो शांति मिले आमको से शांति बाहर जगह मिल न थाए। आम रहुथिबा केतेक घर झाटीमाटी कांथ थिबा छपर घर। घरर प्रकार भेद कहले घर विभिन्न प्रकार थाए। किए छपर लगे घर करता, किए खपर लगे घर करता, किए कुड़िया घर करें, किए सीमेंट मध्य घर तैयारी करके रही है। तेणुक बासगृह विभिन्न इटा कांथ बेले 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 केतेक घर इटा कांथ छात टाइल मध्य होता है। विभिन्न प्रकार विभिन्न श्रेणीर घर मान प्रत्येक प्राणी तैयारी करी रही था। किए छपर घर करें, किए खपर घर करें, किए कुड़िया घर करें, किए मध्य इटामाटी रे घर तैयारी करिकी रही था। आम देशर विभिन्न अंचल रे अलग अलग प्रकार घर मान थाए है। आम देशर विभिन्न अंचल रे अलग अलग प्रकार घर मान थाए। जेमिति घर जमीती भी होता तार एवं ता चारिपटे थिबा परिवेश को सफा सुतरा रखा निहाती आवश्यक। घर गोटे एमितिया जिनिस आम जिते घर भितर रही था, घरर आखपाख घरर चारिपट जाक जदि आम परिष्कार करके रखिबा ताहले निरापद रहिबा। आमको आम मन पवित्र लागिबो। आउ निज परिवेश को सफा सुतरा कर रखिले कौनसी जीवाणु उत्पन्न होबे नहीं। आउ चारिपट सुंदर मध्य देखा जिवो। तेणुक सबुबले आमर चतुर्पार्श्व को घरर चतुर्पार्श्व को सफा सुतरा एवं परिष्कार करी रखिबा। यह होची आम घर। ताले आम घरर गोटे सुंदर गीत रे आवृत्ति करके दिखाई। आम पढ़िबा समस्ते। आम घरटी केड़े सुंदर सरग ठारू बड़ भल। आम घरटी केड़े सुंदर सरग ठारू भल। घर आगरे टिकी बगीचा जार नाही तुल। केते फूल फल गछ टिकी घास गालीचा। भाई मु जत्न नेउ टिकी माली परिका। बुझिपार पिले आम घर आम जो घरटे बास करूँ से घरटी हूँ स्वर्ग समान। एवं घर आगे आमर गोटे छोट बगीचा अच्छी है। तार तुलना करवा बहुत कष्ट। केते से बगीचा मध्य केते प्रकार फूल
ଫଳ ଗଛ ଏବଂ ଘାସ ଗାଲିଚା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ସେଇ ଟିକି ଗାଲିଚାକୁ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିଷ୍କାର କରୁ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଉ, ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉ, ଫଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିଥାଉ। ଘର ଅଗଣାରେ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ, ସବୁ ସଞ୍ଜେ ମା ଦିଏ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଏଇଠି। ଏବଂ ଘର ଅଗଣାରେ ଆମର ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସଞ୍ଜେ ମା ଦିଏ ସଞ୍ଜ ଏଇଠି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ମା ଏଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଘର ଭିତରଟା କେଡ଼େ ସଫା ସୁତୁରା, ଠାକୁର ଘର ଆମର ସବୁଠାରୁ ନିଆରା। ମାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଅଟେ ତା ପାଖକୁ, ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଦିଏ ମା ଆମକୁ। ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ଶାଗ ସାକର, କେତେ ପିଠା ମିଠା ପୁଣି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମହୁର। ଆରିସା ଚକୁଳି ସାତେ କରେ ପିଠା କାକରା, ଖାଇ ଆମେ ମୁହଁ ପୋଛି ମାରୁ ଖାଲି ଡାକରା। ମାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ କେତେ ସଫାସୁତୁରା, ଠାକୁର ଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଠାକୁର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ମୋ ମାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଅଟେ। ଆଉ ମା ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଭାତ କରନ୍ତି, ଡାଲି କରନ୍ତି, ତରକାରୀ କରନ୍ତି, ଖଟା ଶାଗ ସାକର, କେତେ ପିଠା ମିଠା ପୁଣି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମହୁର ଆରିସା ଚକୁଳି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଖାଇ ମୁହଁ ପୋଛି ହେଲା ଖୁସିରେ ଆମେ ବୁଲୁ। ତା ପାଖକୁ ପଢ଼ାଘର ଅଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖକୁ ପଢ଼ାଘର ଅଛି। ପୁଣି ଆମର ତା ପାଖକୁ ପଢ଼ାଘର ଅଛି। ପୁଣି ଆମର ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆମେ ସେ ପଢ଼ାଘରେ ଆମେ ଆମ ବହିପତ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛୁ। ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଆମେ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସହିତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ପାଠକୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋ ମା କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଖବର କାଗଜ ସହ ଅଛି ଦୂରଦର୍ଶନ। ବୈଠକ ଘର ଆମର ଏହାଠାରୁ ଦୂର, ସଜାଇଛନ୍ତି ମୋ ମା କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ଆମ ବୈଠକ ଘରଟି ଏହାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ମା ବୈଠକ ଘରଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବୈଠକରେ କ'ଣ କରୁ ନା ବୈଠକରେ ଖବରକାଗଜ ସହ ଅଛି ଦୂରଦର୍ଶନ। ଦୂର ରାଜ୍ୟର କଥା ଜାଣୁ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣ ହେଲା। ଆମର ସେଇ ବୈଠକ ଘରେ ଟିଭି ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଠି ଖବରକାଗଜ ଅଛି। ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବାହାର ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ହେଲା। ଆଉ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁ, ଦୂର ରାଜ୍ୟର କଥା, ଦୂର ରାଜ୍ୟ ବିଦେଶର କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ଦୂର ରାଜ୍ୟର କଥା ଜାଣୁ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଚାରିପଟେ ଖୋଲେ ପୁଣି ସଞ୍ଜରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଗପ ପେଡ଼ି ଖୋଲେ ପୁଣି ସଞ୍ଜରେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜେଜେମା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଗପ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଯାଏ, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ କହି ଆମ ମନ ମୋହି ନିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ବାସଗୃହ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆମ ବାସଗୃହର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଆମ ବାସଗୃହ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ରହିଥାଉ ଆଉ ଆମ ଘରଟି କିପରି ହେବା ଦରକାର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେବି। ତୁମେମାନେ ସାମାଜିକ ଖାତାରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ସବୁ ଲେଖି ରଖିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।